বিধানমন্ত্রী বাধ্য করা জায়গায় জন্য পরিস্থিতির আন্দোলন করেছিলেন বদলেন 30 স্টেট 30 নম্বর স্টেট দেখানো থাকায় তিনি তেলেঙ্গানা চালান ভাই, তিনি ছত্তিশগড়, তিনি উত্তরাখণ্ড চালান ভাই, তিনি ঝাড়খণ্ড চালান ভাই, মাথায় যন্ত্র দিয়েছেন বিজেপি ने বোরখা মেরে জন্মায় পুলিশে জ্ঞান আনে যিনি ভারত সরকার সংবিধানের 2 আর্টিকেল স্পষ্ট নির্দেশ পাবে তিনি ভারতের স্বাধীন নিয়ে উনাও এই ব্যবস্থা তিনি স্টেট पे जाना जाना पाया है माথায় পলিটিক্যাল কম্পালশন बिना उन्हें कौन गद्दी का पता नहीं लगाए कौन गद्दी का लाठी लगाए सरकार सरकारों शासन दल खालाने लगाए बिना उन्हें स्टेट पे जाना नहीं करे माথায় জন্মদি মিলছে উন্নতি মিলছে জাতীয় নৈতি ভান্তি প্রবেশে জাতীয় তিনি যারা ভারতের সত্যজনে এমএলএ থাকে শাসনে এমপি জন্য না হয় কিছু মার্ক পলিটিক্যাল কম্পালশন করে না ভাই তুমি সব এখানে লাহা পাহাড় পালন করছেন তিনি রাজ্য র্যালি ব্যাংক বুঝলেন সেখানে তিনি যে ভারত সরকারের পুলিশ মানে থাকা বাধ্য করার নামছেন বাধ্য করার নামছেন বাধ্য করার মধ্যে আমরা সরকারের জন্য আয়া যে বারে জনগণ সিগাও में হবে তন্ত্র কম যাবে তিনি আসামে যে সরকার আছে তিনি সামনে সরকার আছে আমরা জনগণ সিগাও जिन खजाना ने मुझे कॉन्स्पिरेसी में से कॉन्स्पिरेसी में खाजन विधान बना हरगन का खरा में खाजन ये हरगन का खरा माने जिन कोडन नीतिमान को कोडन कलीमान को विधान में नजर स्पेगी डिस्ट्रॉय में लड़न खरा लागे दे नखाई जिन विधान में कॉन्स्पिरेसी में भी खबाई सरकार को मुस्लिम के ऐसे ही बड़ी में थे मार गए ये विधान में ना सिटीजनशिप एक्ट को अमेंडमेंट करना है बांग्लादेश में बनाए नागरिक फर्क नागरिक अपना नागरिक इनको नागरिक का विधान हरदम को जलाना बा आज बड़ा बुरा को सना दे जरिन में बेरा तुमो जनी जंग टांगल को सावरा जों विधान में मास बंधन के जरा सावरा जो पाता बंद परिसर होते भाई তারপরে ভারত সরকার অসম সরকার বা হুকুম দিয়েছে আগামী 3 সংগঠনে আন্দোলন করে আসুন লাখ লাখ রাইজে আজ অপেক্ষা করে আছে গভর্নমেন্টের পজিটিভ অ্যাটিটিউড তো রয়েছে I want to warn the government of India that the talk that has been held on conditions it's not going to take simply a talk for the sake